محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے. جو شخص حصول تعلیم پر 1 گھنٹہ کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ کی ذلت میں پڑا رہتا ہے. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر. بالکنڈ اسمبلی حلقے میں چیک ڈیم کی تعمیری کاموں پر مقامی کسانوں نے کیا ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی سے اظہار تشکر. عوام کورونا سے خوفزدہ نہ ہو، احتیاط کے ذریعے کورونا سے بچا جا سکتا ہے. عام رکن اسمبلی و پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے دی عوام کو ہدایت. یوم قدر کا ضلع میں عقیدت و احترام کے ساتھ انعقاد. عاشقان پنچتن کمیٹی کی جانب سے کی گئی کئی غربا میں غذا کی تقسیم. خلیجی ممالک میں کھادی کے فروغ کے لیے سابق ایم پی کے کویتا نے کیا کھادی چیلنج کا آغاز. مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا کا آن لائن اجلاس. نئے تعلیمی پالیسی اور ان کا اقلیتی طبقے پر اثر. ماہرین نے نئے تعلیمی سال کی حقیقت سے عوام کو کروایا واقف. متحدہ ضلع میں کورونا مریضوں کی تعداد 3000 سے ہوئی متجاوز. ایم ایل سی وی جی گوڈ بھی ہوئے کورونا کا شکار. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. ریاست کے دستکاروں و بنکاروں کی ترقی، ان کے کاروبار کو عالمی سطح پر فروغ دینے کے لیے صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا کوشا. خلیجی ممالک میں کھادی کے استعمال کے لیے تلنگانہ جاگرتی کا کھادی چیلنج کا آغاز. ہر سال ملک میں 7 اگست تا 10 اگست تک قومی یوم کھادی کے طور پر منایا جاتا ہے اور کھادی کی تیاری کے لیے ہماری ریاست کا ضلع سلسلہ کافی مشہور ہے. یہاں تیار کردہ ساڑی، ماچس، انگوٹی پوری دنیا میں مشہور ہے اور اس کو فروغ دینے کے لیے صدر تلنگانہ جاگرتی محترمہ کے کویتا نے تمام ممالک میں موجود تلنگانہ جاگرتی کے شاخ کے ذمہ داروں سے اپیل کی کہ وہ 1 ہفتہ کھادی کے فروغ کے لیے وقف کرے اور کھادی کے بنے ہوئے ملبوسات کا استعمال کرے. اس چیلنج میں کامیاب ہونے والے افراد کو کھادی کی بنی ہوئی ساڑی و دیگر اشیاء بطور تحفہ دیا جائے گا. اس موقع پر نندنی افغانی قطر کے ذمہ دار ہے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کام کرنے کا عہد کیا. مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا کے زیر اہتمام آن لائن اجلاس بعنوان نئے ایجوکیشن پالیسی اور اس کے اقلیتی طبقے پر اثر. ملک کے دانشوروں نے کیا خطاب. ریاست و ضلع کے کئی افراد نے بذریعہ آن لائن استفادہ حاصل کیا. مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا کی جانب سے ایک آن لائن اجلاس بعنوان نئے قومی تعلیمی پالیسی اور اس کا اقلیتی طبقے پر اثر عمل میں لایا گیا، جس میں وی سی مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور پروفیسر اختر الواسع اور دہلی کے سینئر صحافی پرشانت نے شرکت کرتے ہوئے نئے ایجوکیشن پالیسی سے عوام کو متعارف کروایا اور اس سے اردو زبان کے فروغ کی دشواری ہونے کا اندیشہ قرار دیا گیا، کیونکہ علاقائی زبانوں کو ترجیح دینے پر سابقہ میں بھی اردو زبان کے فروغ میں دشواری پیدا ہوئی تھی. اس اجلاس میں بذریعہ آن لائن تلنگانہ و نظام آباد کے کئی ایم ایس او ممبران نے شرکت کرتے ہوئے استفادہ حاصل کیا. واضح ہے کہ کووڈ-19 کی مد نظر عوام کو ہر موضوع سے باخبر و شعور بیدار کرنے کے لیے اس طرح کے آن لائن اجلاس وقت بوقت عمل میں لائے جا رہے تھے اور اس اجلاس کے آخر میں عوام کے لیے سوال جواب کا سیزن بھی رکھا گیا، جس سے کئی افراد نے استفادہ حاصل کیا. آخر میں ایم ایس او صدر شجاعت علی قادری نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا. یوم قدر کے موقع پر عاشقان پنچتن کمیٹی کی جانب سے کی گئی غریب و غربا میں مفت غذا کی تقسیم. 18 ذی الحجہ یعنی یوم قدر اسلامی تاریخ کا ایک اہم دن ہے اور اس دن کی نسبت سے ہی آج عاشقان پنچتن کمیٹی کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں غریب و غربا میں بلا لحاظ مذہب و ملت غذا کی تقسیم عمل میں لائی گئی. واضح رہے کہ اس تنظیم کی جانب سے ہر سال آج کے دن کئی
فلاحی کام انجام دیے جاتے تھے اور اس سال کووڈ-19 وبا کے سبب ان کی جانب سے کھانے کے پیکٹس تیار کرتے ہوئے شہر کے تمام غریب بستیوں میں تقسیم کیے گئے، جس پر غریب عوام نے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ اس موقع پر تنظیم صدر عبدالخالق، طیب ستاری، سید امتیاز، مختار، انصار رضا، راشد عالم و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے اپنی خدمات انجام دی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، علی تب بھی ولی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ریفرنس قرآن مجید، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ الرعد۔ اسی لیے 18 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم 1,24,000 صحابہ کے سامنے میدان غدیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مطلب ترجمہ، میں جن کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں۔ اور اسی دن کو جشن غدیر کے طور پر اہل سنت طریقے میں منایا جاتا ہے، اور اسی لیے عاشقان پنجتن کمیٹی کی جانب سے کووڈ-19 کے چلتے اور حالات کے پیش نظر لنگر کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ کئی مقامات پر غریب غربا میں پاکٹوں میں کھانا وغیرہ تقسیم کیا گیا۔ بالکنڈہ منڈل کے ٹی.آر.ایس پارٹی صدر پروین ریڈی کے ہاتھوں سی ایم ریلیف فنڈ چیکس کی تقسیم۔ استفادہ کنندگان نے کیا ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پرشانت ریڈی سے اظہار تشکر۔ بالکنڈہ منڈل کے ٹی.آر.ایس پارٹی کے صدر بدم پروین ریڈی نے سی ایم ریلیف فنڈ کے ذریعے منظور کردہ 7 چیکس کو آج بالکنڈہ منڈل کے 4 موضوعات سے تعلق رکھنے والے استفادہ کنندگان میں 7 چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بالکنڈہ منڈل میں دیگر افراد کے سبب علاج کرانے سے قاصر ہے، اسی لیے ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پرشانت ریڈی کی رہنمائی اور نمائندگی کے تحت مستحق افراد میں چیکس کی منظوری عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ خطے غربت سے تعلق رکھنے والے افراد کو سی ایم ریلیف فنڈ کے ذریعے راحت پہنچائی جا رہی ہے۔ سی ایم ریلیف فنڈ حاصل کرنے والے مستحق افراد نے ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پرشانت ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ ضلع نظام آباد زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ نے ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی آر کی اپیل کے مطابق شہر کے لکشمی پریا کالونی اور کستوری گارڈن کالونی کے مقامی عوام سے مل کر صاف صفائی اور شجرکاری انجام دی۔ ضلع نظام آباد زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ نے ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی آر کی ہدایت کے مطابق ہر اتوار کو 10:10 پر مجروں اور دیگر موسمی امراض کے تدارک کے لیے لکشمی پریا نگر کالونی اور کستوری گارڈن کالونی کے مقامی عوام سے مل کر روڈ کی صاف صفائی کرتے ہوئے ہریت ہرم شجرکاری پروگرام کے ذریعے پودے لگائے۔ اس موقع پر انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر کے ٹی آر کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک شخص اجتماعی ذمہ داری لیتے ہوئے اس پروگرام میں حصہ لے کر اس مہم کو کامیاب بنائے۔ وزیر موصوف نے تمام سے خواہش کی کہ وہ ڈینگو کی روک تھام کے اس پروگرام کے حصے کے طور پر اپنے مکانات کے اندر صاف صفائی کا بطور خاص خیال رکھے۔ انہوں نے اس طرح کے پروگرام پر وزیر تارک راما راؤ سے اظہار تشکر کیا۔ اس مہم کا مقصد گھروں کے اطراف کی صفائی کے ذریعے موسمی بیماریوں سے نجات ہے۔ تارک راما راؤ نے ریاست کے ہر شہری علاقوں میں موسمی امراض کی روک تھام کے ہر وقت اقدام کے طور پر یہ مہم شروع کی تھی۔ اس پروگرام کا مقصد پانی کے جمع ہونے کے تمام مقامات کی صفائی کے ذریعے موسمی امراض کو روکنے کے لیے عوامی شراکت کو یقینی بنانا ہے۔ اس پروگرام میں کالونی کے صدر سیکریٹری نرسا ریڈی، کملاکر راؤ، پی سدرشن ریڈی، رمنا راؤ، کالونی کے مقامی عوام موجود تھے۔ ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి గతంలో పల్లెటూరులో 30 రోజుల కార్యక్రమం కానీ పల్లె ప్రగతి కానీ చేసి ఊళ్ళన్నీ నీట్గా తయారైనాయి। అక్కడ డ్రైనేజెస్ వ్యవస్థ కానీ రోడ్స్ కానీ డంపింగ్ యార్డ్స్ కానీ శ్మశాన వాటిక కానీ ప్రతి ఒక్కటి నీట్గా తయారు చేయడం జరిగింది। कोरोना मर्ज में मुब्तला खातून की मौत पर अफराद खानदान ने किया जिले सरकारी हॉस्पिटल पर डॉक्टर्स की लापरवाही व सहूलियात की अदम दस्तयाबी के सबब फौत होने का इल्ज़ाम। महकमे पुलिस की जानिब से अफराद खानदान के खिलाफ किया गया मुकदमा दर्ज।
एड़पल्ली मंडल से ताल्लुक रखने वाली 50 साल खातून कोरोना पॉजिटिव से मुतासिर हॉस्पिटल में जेर इलाज रहते हुए फौत होने पर अफराद खानदान की जानिब से डॉक्टर्स की लापरवाही के सबब फौत होने का इल्जाम लगाते हुए ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर पर हमला करने की कोशिश करते हुए हॉस्पिटल के आईनों को नुकसान पहुँचाने पर हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज की जानिब से दरख्वास्त देने पर वन टाउन SHO अंजनलू ने हॉस्पिटल पर हमला करने वाले अफराद पर केस दर्ज करते हुए कार्रवाई किए जाने का इजहार किया। खानगी डिग्री कॉलेजेस में दाखिलों के खिलाफ इंतबाह अलाक मनसूख करने काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन की धमकी। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने खानगी डिग्री कॉलेजेस को दाखिलों के आगाज के खिलाफ इंतबाह दिया है। तालीमी साल के आगाज से कबल खानगी डिग्री कॉलेजेस की जानिब से दाखिलों के आगाज की इत्तलात पर काउंसिल ने बाकायदा बयान जारी किया और कहा कि दाखिलों में मुलविस कॉलेजेस को अल्हाक से महरूम होना पड़ेगा। काउंसिल ने कॉलेजेस को हिदायत दी कि वो तालीमी शेड्यूल की पाबंदी करे। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज की जानिब से मुतालिका डिग्री कोर्सेज में दाखिलों के लिए ताहाल कोई एलामिया जारी नहीं किया गया है। काउंसिल ने कहा है कि ऐसे कॉलेजेस जो डिग्री ऑनलाइन सर्विस दोस्त के जरिए दाखिले नहीं देते हैं इन्हें एलामी का इंतजार करना चाहिए। काउंसिल को तुलबा और सरपरस्तों के अलावा तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ शिकायत मौसूल हुई कि हैदराबाद के बास कॉलेजेस डिग्री कोर्सेज में दाखिले देते हुए उम्मीदवारों से भारी रकमात वसूल कर रहे हैं। कॉलेजेस का ये इक़दाम गैर कानूनी है, लिहाजा तमाम खानगी कॉलेजेस को हिदायत दी जाती है कि वो फौरी तौर पर दाखिलों का अमल रोक दे। सदर नशीन काउंसिल प्रोफेसर टी पापी रेड्डी ने कहा कि मुस्तकबिल में अगर इस तरह की शिकायत मौसूल हुई तो हुकूमत सख्त कार्रवाई करते हुए कॉलेजेस का अल्हाक मनसूख कर देगी। तुलबा के लिए ऑनलाइन पेंटिंग और स्टोरी राइटिंग मुकाबले। बब्बरों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बेहतर निगहदाश्त के लिए नेहरू ज़ू पार्क हैदराबाद की जानिब से 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जा रहा है। डिप्टी क्यूरेटर नेहरू ज़ू पार्क के मुताबिक वर्ल्ड लायन डे का मकसद बब्बर के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अवाम में शोर बेदार करना है। इस मौके पर ऑनलाइन ड्राइंग एंड पेंटिंग के मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। बब्बर की जिंदगी के उन्वान से नर्सरी ता 5वीं जमात के तुलबा के लिए ये मुकाबले होंगे। इसके अलावा 6वीं ता 12वीं जमात के तुलबा के लिए बब्बर पर स्टोरी राइटिंग का मुकाबला रखा जाएगा। इंग्लिश और तेलुगु जुबानों में 500 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी तहरीर करनी होगी। अवाम से अपील की गई है कि वो वेबसाइट www.nehru-zoo-park पर ड्राइंग, पेंटिंग और स्टोरी राइटिंग्स को PDF की शक्ल में रवाना करे। 10 अगस्त को एंट्रेंस बंद कर दी जाएंगी। मुकाबलों में कामयाब होने वालों को सर्टिफिकेट और इनामात दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 9882572446 या 9390744053 पर रब्ता पैदा कर सकते हैं। निजामाबाद में कोरोना के 73 नए मुस्बित केसेस। निजामाबाद जिले में मज़ीद नए 73 कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे तिब्ब सेहत ओहदेदार की इत्तला के मुताबिक जिले में मुस्बित केसों की जुमला तादाद 1705 को जा पहुंची है, जिनमें 1179 केसेस एक्टिव हैं। ताहाल इलाज और मुआलजे के बाद 420 अफराद डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि जिले में जुमला 48 अफराद की अमवात वबा से अमल में आए हैं। निजामाबाद शहर में कोरोना मुस्बित केसों की तादाद ताहाल 1056 दर्ज हुई है। सरकारी जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद के एक डॉक्टर को भी कोरोना मुस्बित पाया गया है, जबकि जानकमपेट में पुलिस तरबियती सेंटर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 20 तक हो गई है। ताज़ा नए केसेस शहर निजामाबाद के विनायक नगर, कंटेश्वर, मुबारक नगर, सत्यराम नगर कॉलोनी, गौतम नगर, दुब्बा, गंगस्तान इलाकों के अलावा माकलूर मंडल में एक सरपंच के शौहर को भी मुस्बित पाया गया। सरकारी दवाखाने निजामाबाद में एड़पल्ली की 50 साल खातून की इलाज के दौरान मौत वाक़ई होगी, जिस पर अरकान खानदान ने डॉक्टरों पर गफलत का इल्जाम आयद करते हुए बहस व तकरार की और दवाखाने के शीशों फर्नीचर को तोड़ फोड़ दिया गया। सुपरिंटेंडेंट दवाखाने डॉक्टर प्रतिमा राज ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। तेलंगाना में 3 दिन के दौरान बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं आइंदा 48 घंटों के दौरान गरज व चमक के साथ बारिश की पेश क़यासी की है। यहाँ जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि तेलंगाना में 10, 11 और 12 अगस्त को चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के अलावा साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुनूब मगरिबी मानसून कमजोर रहा।
تلنگانہ میں آخر سپتمبر تک کورونا کے قابو میں آنے کا امکان، گریٹر حیدرآباد میں جاریہ ماہ وبا پر کنٹرول کی توقع، ڈاکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر سرینواس راؤ کا بیان۔ ڈاکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر سرینواس راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں کورونا وائرس کی وبا کے سپتمبر کے آخر تک قابو میں آنے کے امکانات ہیں۔ اسی طرح اگست کے آخر تک گریٹر حیدرآباد کے حدود میں کورونا پر قابو پایا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ریاستی حکومت ہر ممکنہ اقدام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے حکومت نے مزید 100 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ اضلاع کے سرکاری دواخانوں کے علاوہ تمام میڈیکل کالجز سے ملحقہ دواخانوں میں کورونا کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں بھی کورونا کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ قیمتی انجیکشن بھی ضلع سطح کے دواخانوں میں دستیاب رکھے گئے ہیں۔ تقریباً تمام سرکاری ہاسپٹلز میں آکسیجن سے مربوط بستروں کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ فی الوقت 10,000 بستر آکسیجن سے مربوط ہے۔ بہت جلد 18,000 بستروں کو آکسیجن سے مربوط کر دیا جائے گا۔ دواخانوں میں آکسیجن نصب کرنے کے لیے ٹینڈرز طلب کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے مریضوں کی عاجلانہ صحت یابی کے لیے حکومت مریضوں کی ہمت افزائی بھی کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر نے سول میں کامیاب نوجوان کی گلپوشی کی۔ وزیر امارت و شورا مسٹر پرشانت ریڈی نے آرمو منڈل کے موضع منچلا سے تعلق رکھنے والے سچن کو سول میں 296 رینک حاصل ہونے پر اس کو تہنیت پیش کی۔ مسٹر پرشانت ریڈی نے ضلع کلکٹر نارائن ریڈی کے ہمراہ سچن سے ملاقات کی اور اس کی چال پوشی اور گل پوشی کی اور ضلع کے نوجوانوں سے خواہش کی کہ سچن کی مثال لیتے ہوئے تعلیمی میدان میں آگے بڑھے اور سچن کی طرح ضلع کا نام روشن کرے۔ اس موقع پر سچن کے والدین بھی موجود تھے۔ 75 گز اراضی پر تعمیرات کے لیے بلدیے سے اجازت کی ضرورت نہیں، آن لائن رجسٹریشن پر اجازت حاصل، حکومت تلنگانہ کا عوام کے لیے فائدہ بخش اقدام۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے عوام کے لیے ایک اور فائدہ بخش اقدام کرتے ہوئے 75 گز اراضی پر تعمیرات کے لیے بلدیے سے اجازت کو ضروری قرار نہ دیتے ہوئے صرف آن لائن رجسٹریشن کرنے کی صورت میں تعمیرات کے لیے اجازت حاصل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ TS/BPASS پر آن لائن کرنے کی صورت میں اندرون 21 دن اجازت حاصل ہوگی۔ 75 گز اراضی پر بنا کسی قواعد کے تعمیرات عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KTR نے اس سلسلے میں بتایا کہ حکومت تلنگانہ عوام کی سہولیات کے لیے کئی اسکیمات کو متعارف کر رہی ہے۔ غریب خاندان جو 75 گز اراضی پر تعمیرات کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے یہ اسکیم بہت فائدہ بخش ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 75 گز سے زائد اراضی پر تعمیرات کی صورت میں متعلقہ بلدیے سے اجازت حاصل کرتے ہوئے قواعد کے تحت تعمیرات عمل میں لانا لازمی ہے، لیکن 75 گز یا اس سے کم اراضی پر بنا کسی اجازت اور قواعد کے تعمیرات عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی مسٹر KTR نے ریاست بھر کے عوام سے اس اسکیم سے استفادہ کرنے کی خواہش کی ہے۔ بابری مسجد کے لیے مختص کردہ 5 ایکڑ اراضی پر بابری ہاسپٹل اور میوزیم کے قیام کا خیر مقدم۔ ایودھیا میں رام مندر اور بابری مسجد تنازع کی یکسوئی کے طور پر سپریم کورٹ کی جانب سے بابری مسجد کی تعمیر کے لیے 5 ایکڑ اراضی مختص کرتے ہوئے سنی وقف بورڈ کو مسجد کی تعمیر کی ذمہ داری تفویض کی گئی، لیکن سنی وقف بورڈ نے قابل ستائش اقدام کرتے ہوئے اس اراضی پر بابری مسجد کے بجائے بابری ہاسپٹل اور میوزیم کے قیام کا فیصلہ کیا ہے، جس کا سارے ملک کے مسلمانوں کی جانب سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اس تنازع کا فیصلہ رام مندر کے حق میں دیا اور بابری مسجد کے لیے 5 ایکڑ مختص کرنے پر مسلمانوں میں ناخوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا اور وہاں پر مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی آگے نہ آنے پر سنی وقف بورڈ نے قابل ستائش اور قابل تخلیق اقدام کرتے ہوئے اس اراضی پر تمام طبقات کے لیے بابری ہاسپٹل اور میوزیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسے ہی یہ فیصلہ سامنے آیا، عوام بالخصوص سوشل میڈیا پر اس فیصلے کی زبردست ستائش کی جا رہی ہے اور قلیل عرصے میں یہاں پر بابری ہاسپٹل اور میوزیم قائم کرتے ہوئے تمام طبقات کے لیے مفت طبی علاج کے اقدامات کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ رام جنم بھومی ٹرسٹ کی جانب سے آئندہ 2.5 سال میں رام مندر بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے قبل بابری ہاسپٹل اور میوزیم قائم کرتے ہوئے مثالی اقدام کرنے کے لیے سنی وقف بورڈ کی بھرپور ستائش کی جا رہی ہے۔ TRS پارٹی قائدین سابقہ AMC ڈائریکٹر ارم سلینڈر لنگم کورونا کی مار سے پریشان حال پرائیویٹ ٹیچرز کو ضروری غذائی اشیاء کی تقسیم عمل میں لائی۔ نندی پیٹ منڈل کے مقام پر TRS قائدین سابقہ AMC ڈائریکٹر ارم
सिलेंडर लिंगम ने कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन का निफास अमल में आने से खानगी टीचर्स की परेशान हाल जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सिलेंडर लिंगम प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को जरूरी ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम की फ्राहमी अमल में लाई। इस प्रोग्राम में TRS के मौज़े के सदर सागर मौजूद थे। रियासती वज़ीरा रुकन असम्बली कोरोना में मुब्तला होने के बाद इसकी ताज़ा तरीन गिरफ्त में MLC VG गॉड भी आ गए। MLC VG गॉड के साथ इनके अहलिया फर्जिन को भी कोरोना मुस्बित होने की डॉक्टर्स की जानिब से तस्दीक करने पर अफराद खानदान ने निम्स में कोरोना वबा की तिब्बी जांच करवा ली। इस मौके पर MLC गंगाधर ने बात करते हुए कहा कि फिलहाल मैं सेहतमंद हूँ और होम क्वारंटाइन में, मुझे कोई कोरोना वबा की अलामत ना होने का इजहार करते हुए रब पैदा करने वालों को तिब्बी जांच करा लेने का इंकशाफ किया। जिले में कोरोना वबा की तादाद में बतदरीज इजाफे पर रुकन असम्बली आर्मुर जीवन रेड्डी ने अवाम को कोरोना वबा से डर खौफ में मुब्तला न होने का इंकशाफ किया। आर्मुर रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने जिले में 2000 तक कोरोना पॉजिटिव के केसेस के इंदराज होने पर हर एक शख्स कोरोना वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर चेहरे पर मास्क लगाकर जरूरी काम के लिए बाहर जाकर समाजी फासले पर अमल पैरा होकर हम खुद की हिफाजत कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि आर्मुर के इलाके में कोरोना के केसों में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए देहाती इलाकों के अवाम रजाकाराना तौर पर लॉकडाउन कर रहे हैं, जो काफी खुशाइन बात है और कोरोना वबा से अवाम को डर खौफ की कोई बात नहीं है। कोरोना वबा से मुतासिर शख्स हर रोज वर्जिश करे और नींबू का जूस, दूध, हल्दी, अदरक खुश्क मिलाकर पीने की हिदायत दी और कोरोना से बचाव के लिए आयद करदा उसूलों पर अमल करते हुए खुद भी और अपने अफराद खानदान को भी महफूज रखने की हिदायत दी। कायदीन के अदम तवज्जो के सबब कोरोना मरीज इलाज के लिए जिले हॉस्पिटल में सहूलियात का फकदान। हैदराबाद खानगी हॉस्पिटल में इलाज के लिए अवाम घरों व कारोबार बेचने पर मजबूर। अवाम अपनी नुमाइंदगियों से जिले सरकारी हॉस्पिटल को बेहतर बनाए। राब्ता फाउंडेशन जुम्मेदार सूबिया जवेरिया, इन्होंने अवाम से अपील की कि कोरोना की अलामतें महसूस होने पर टेस्ट करवाते हुए इलाज का आगाज करें, बसूरत दीगर जान या फिर माल से हाथ धोना पड़ सकता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सूबिया जवेरिया राब्ता फाउंडेशन की जानिब से कुछ हफ्तों पहले जब कोविड निजामाबाद में तेजी से फैल रहा था, राब्ता फाउंडेशन की जानिब से एक मुहिम हम लोगों ने स्टार्ट की थी। निजामाबाद के अलावा दीगर मंडल से जो भी हम तक केसेस आ रहे हैं, तकरीबन 90 से 95% केसेस में ये देखा जा रहा है कि पेशेंट जो है एक्सट्रीम कंडीशन पर पहुंच चुका है। लिहाजा अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स इनिशियल स्टेजेस पे नहीं लेते हैं तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। कई सारे पेशेंट्स हमको सच बात नहीं बता रहे हैं कि बुखार है, सर्दी है या खांसी है या कोई और भी सिम्टम्स है, तो कल ही हुआ, परसों हुआ, 2-3 दिन पहले हुआ। लेकिन जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि 10-15 दिन से ये लोग परेशान होते आ रहे हैं। कई सारे लोग जो है सो सेल्फ मेडिकेशन भी ले रहे हैं। अगर आप घर पे ही अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप जो है अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करिए या हमारी टीम से कंसल्ट करिए, ताकि हम आपको डॉक्टर से कनेक्ट करें, आपको प्रिस्क्रिप्शन सही मिले और आप जल्दी से जल्दी सेहतियाब हो जाए। एक सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल के गेट तक पहुंच रहा है, उसमें 10 to 15% जान बाकी है। अब आप, मैं या कोई भी हो, जब अपने फैमिली मेंबर इस हालत पे पहुंच जाता है तो कुछ भी लुटाने के लिए रेडी हो जा रहे। थ्रू आउट लॉकडाउन जो है मिडिल क्लास ही इफेक्ट होता आ रहा है। जो फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिलीज है वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को चुनेंगे, वो सिटी की तरफ आएंगे। जो गुरबा है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज का क्या? लाखों का पैसा जो है घर गिरवी रख के, सोना बेच के जो है पेशेंट्स को ट्रीट करने में लगा दे रहे कि अगर एक पेशेंट को हो गया, एक घर में एक पेशेंट को हो गया, एक बंदे को हो गया, फैमिली के ये भी जरूरी नहीं है कि अगर फैमिली के एक मेंबर को हो गया तो दूसरे मेंबर्स को नहीं होगा। आप प्लीज ये बात को समझें कि अगर हम एक पेशेंट के पीछे 10, 15, 20, 25 लाख अगर लगा रहे हैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली को अपना फ्लैट हो चाहे घर हो बेचने की नौबत आ जा रही। क्यों भाई? जब 5 महीने पहले जब कोविड तेलंगाना स्टेट में दाखिल हुआ था, गांधी हॉस्पिटल वॉज द ओनली हॉस्पिटल
जो सारे मंडल्स का, डिस्ट्रिक्ट का, सिटी का एक ही एक हॉस्पिटल था, वाहिद हॉस्पिटल था जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को ले रहा था। तब तो कलेक्टर को भी जाना था, मिनिस्टर को भी जाना था, जिसको भी जाना था, सिर्फ गांधी वॉज द ओनली ऑप्शन हमारे पास। अब क्या हो गया कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। मेरी खास करके सबसे मेरी गुजारिश है कि लोकल एरिया जो भी आपका अलॉटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की सदारत में ज़ेरे तामीर चेक डैम के तामीरी काम तेजी से जारी, जिस पर किसानों ने किया इजहार तशक्कुर। बालकुंडा हल्का असम्बली में बड़े केनाल के पास ज़ेरे तामीर चेक डैम की तामीरी कामों में तेजी आ गई है। मोरताड़ मंडल के पालियम धर्मुरा मौजूद के दरमियान मौजूद बड़ा केनाल पर 8 करोड़ 50 लाख से तामीर करदा चेक डैम के तामीरी काम आखिरी मरहले पर पहुंच गए हैं। गाइड वॉल अप्रोच रोड के काम जारी है। हाल ही में होने वाली बारिश से गाइड वॉल मुकम्मल होने पर केनालों में आबी ज़खायर मौजूद है, जिससे ट्रैफिक नाव के किसान खुशी का इजहार करते हुए कहा कि चेक डैम कामों के मुकम्मल होने से इतराफ के कुओं में पानी का जखीरा बढ़ने का इजहार करते हुए रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों से चेक डैम की तामीरी कामों में तेजी लाए जाने पर किसानों ने शुक्रिया अदा किया। మండలం అత్లూరు విలేజ్ మా దగ్గర చెక్ డ్యామ్ వర్క్ పనులు స్టార్ట్ అయ్యాయి. అంటే ఈ భాగం ఇక్కడ చూస్తున్నాం, ఎవరికి అంటే ప్రజలకు కూడా ఎవరికి అందుబడ్డది. ఇది కళలో కూడా ఊహించింది. ఎందుకంటే ప్రజలు ఇట్లా వాగుల నీళ్ళు ఆపుతారు, ఇట్లా రైతులకి ఇంత ఉపయోగపడుతుందని కని విని ఎరగని రీతిలో కూడా ప్రజలు ఊహించని రీతిలో కానీ కేసీఆర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ రైతులకు ఇంత మంచి స్కీములు ఏమొస్తుంది అంటే తెలంగాణ వచ్చినాక ఇట్లాంటి చెక్ డ్యాములు నీళ్లు పొడిచిపట్టుకొని మన రైతులకు నీళ్ళు అందియడము। यौम तासीस यूथ कांग्रेस का जिले में शानदार पैमाने पर इनेकाद। कोविड-19 के सबब कायदीन ने ऑनलाइन के जरिए इजलास में की शिरकत। आज यूथ कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर जिले कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस झंडे की परचम कुशाई करते हुए तकरीब का एहतमाम अमल में लाया गया। इस इजलास की कार्रवाई जिले सदर यूथ कांग्रेस रामाकृष्णा ने की। इस इजलास में बजरिए ऑनलाइन साबिक MP मधु गौड याशकी, महेश कुमार गौड, ताहिर बिन हमदान, केशव वेणु ने शिरकत करते हुए अपने कीमती मशवरों से नवाजा। యావత్ యువజన కాంగ్రెస్ యువ సోదరులకి అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు। ఆగస్టు 9 భారతదేశ స్వతంత్ర చరిత్రలో ఒక చరిత్రాత్మకమైన ఘటన। 9 ఆగస్టు 1942లో మహాత్మా గాంధీ నాయకత్వాన క్విట్ ఇండియా స్లోగన్ తోటి ఒక ఉధృతమైన ఉద్యమాన్ని నిర్మించి అప్పటి బ్రిటిష్ పాలన పారదోలడం జరిగింది। ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులలో దేశంలో ఇటు రాష్ట్రంలో గత 6 సంవత్సరాల నుంచి ఇటు మోదీ గారి యొక్క ప్రభుత్వం, చంద్రశేఖర యొక్క ప్రభుత్వం ప్రజాకంటక పరిపాలన కొనసాగిస్తూ యువజన కాంగ్రెస్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చక్కటి కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉంది। మనకు తెలుసు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఒక దొర పాలిస్తూ ఉన్నాడు। ఈ దొర పాలనలో ప్రాజెక్టుల పేరిట లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్రజాస్వామ్య దుర్వినియోగం, ప్రజాస్వామ్యం దోసుకోవడం, ఇంటికో ఉద్యోగం పేరిట అధికారంలోకి వచ్చి ఇవాళ ఉన్న ఉద్యోగాలు పీకేస్తున్న తరుణంలో మరి యువజన కాంగ్రెస్ పాత్ర ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్న సందర్భం। అధికారంలో రావడానికి యువకులను మభ్యపెట్టి యువకులకు నిరుద్యోగ వృత్తిని కల్పిస్తాం, 1,00,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తాం। ఈరోజు దేశంలో కరోనా మహమ్మారి ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వలస కూలీలు కానీ, వలస కార్మికులు కానీ, అనేక పరిశ్రమలు మూతపడడం వల్ల కానీ కోట్లాది మంది యువకులు నిరుద్యోగులైనటువంటి సందర్భంలో ఒక కొత్త చరిత్ర మొదలైన రోజు స్వర్గీయ సంజయ్ గాంధీ గారు యువకులను రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావడం వల్ల దేశ ఆర్థికంగా మరియు వారి ఆలోచన విధానం వల్ల ఎంతో ప్రగతి సాధిస్తుందని చెప్పి ఒక కొత్త ఆలోచనతో యువజన కాంగ్రెస్ను స్థాపించడం జరిగింది। కాబట్టి యువజన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, నాయకులు ప్రతి ఒక్కరికి యువజన కాంగ్రెస్ ఆవిర్భావ సందర్భంగా
నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నేను మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియ कोरोना वायरस के कहर के मद्देनजर जिले में 12 कंटोनमेंट इलाकों का क़याम। जिले निजामाबाद में कोरोना वबा के कहर में बतदरीज इजाफे की वजह से जिले सतह पर 12 कंटोनमेंट जोन का इंतजाम करने का फैसला किया गया है और हर जोन में 10 तिबी अमले के साथ घर का सर्वे करते हुए बुखार खांसी से परेशान हाल अफराद की शनाख्त करते हुए हिदायत व मशवरे दिए जाएंगे। जिले में दिन ब दिन कोरोना वबा के केसों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिससे हर रोज 50 से 80 अफराद तक कोविड-19 में मुब्तला होने की इत्तला हासिल हो रही है। सिर्फ 1 जुलाई में ही 1000 अफराद कोरोना वबा का शिकार हो गए, जिससे कोरोना वबा से मुतासिरा मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो गया। इसीलिए अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कोरोना वबा से खुद को और अपने अफराद खानदान को महफूज रखने के लिए अवाम से अपील की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बालकुंड असम्बली हलके में चेक डैम की तामीरी कामों पर मुकामी किसानों ने किया रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर। अवाम कोरोना से खौफजदा ना हो, एहतियात के जरिए कोरोना से बचा जा सकता है। आर्म रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दी अवाम को हिदायत। यौम कदर का जिले में अक़ीदत व एहतराम के साथ इनेकाद। आशिकाने पंचतन कमेटी की जानिब से की गई कई गुरबा में ग़िज़ा की तक़सीम। खलीजी ममालिक में खादी के फरोग के लिए साबिक़ MP के कविता ने किया खादी चैलेंज का आगाज। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का ऑनलाइन इजलास, नए तालीमी पॉलिसी और इनका अक़लियती तबक़े पर असर। माहिरीन ने नए तालीमी साल की हकीकत से अवाम को करवाया वाकिफ। मुतहदा जिले में कोरोना मरीजों की तादाद 3000 से हुई मुतजाविज। MLC VG गॉड भी हुए कोरोना का शिकार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।